इंडिया अलायन्साचो एमपी उमेदवार वेरिएटो फेर्नांडिसान मडगावच्या मथानी साल्दाना प्रशासकीय संकुलात उमेदवारी अर्ज भरलो। लोकांनी गर्दी करून ताका तेको दिलो। पळयात ते खीण। अनएम्प्लॉयमेंट कित्याक जाल्लो आसा? रॉंग पॉलिसीज ऑफ दिस गव्हर्नमेंट। सिंपल एग्जांपल घेवया, मायनिंग डिपेंडंट पीपल 12 वर्सां जाली पयली मायनिंग बॅन केल्लें आनी तांचो वरिष्ठ लिडर तेन्नाचो आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर ताणें अशें हात करून सांगुल्लें आय बॅन्ड म्हणून। जितली इलेक्शनां जाता 6 म्हयने पयलीं हो सरकार सांगता मायनिंग स्टार्ट करता। लोकांक ते फोटिंग आश्वासनां दिवन इतलो त्रास जाल्लो आसा की आतां आमी विचारूंक सोदता, जो प्रधानमंत्री आतां येवपाचो आसा 27 काय 28 तारखेर आपणाचे ते व्हडले मिनिस्टर घेवन, तांणी सांगपाचें तो कित्याक येता? माफी मागपाक येता की सगळे फोटी मारलेल्यो म्हूण, काय आनी एक आश्वासन दिवंक सोदता? हाका लोक गोंयचो विचारतलो, कित्याक तो व्हडली फौज पासून घेवन आयले जाल्यार आमचे साउथ गोवाचे 5 पांडव जे आसा, जे काँग्रेसीचे एलओपी बाब युरी आलेमांव, बाब एल्टन डिकोस्टा, बाब विजय सरदेसाय, बाब कॅप्टन वेन्झी व्हिएगस आणि आमचो क्रूज सिल्वा, हे 5 पांडव मोदीचे फौजीक कौरवांक धांवडान घालतले। तुम्ही मायनिंग सुरू करतले सत्तेर येयल्या? हांव मायनिंग सुरू करचो ना, आमचो सरकार करतलो। आम्ही खालतीपणान वचपी, आमचो कॅन्डिडेट खालतीपणान फुडें वचपी, आमी लोकांक मदीं वतले आनी पळयतले। आनी तुका एक सांगता, बाबा देंप्याचे बायले मतान चड पडपाची दिगंबर नाशिल्लो जाय। दिगंबर म्हणटी पनवत, आनी ही पनवत तांकां लागतली। आनी नॉमिनेशन फायल करूनच जो रिस्पॉन्स येयला अशें आतां एक वार जावपा अशें दिसता की इस बार 2.5 लाख पार। आज साउथ गोवा इस बार 2.5 लाख पार। आमगे कॅन्डिडेट 2.5 लॅक्स क्रॉस करून विक्ट्री मार्जन येवपाचो हे आज गोंया म्हाका दिसता ही परिस्थिती सावथाची दिसती पडटा। आतां नॉर्थाक आमी वयतले, नॉर्थाकूय तसलोच वातावरण जाल्लो। इतले जे नॉर्थ सीट इतली वर्सां आज जे बीजेपी कडेन आहा, आनी आज जो तेगेलो सेम कॅन्डिडेट, रिपीट शो कॅन्डिडेट, नॉन परफॉर्मिंग कॅन्डिडेट, तेका ही पार्टी म्हाका दिसता सेटबॅक पडपाचो लोकांनी दाखोवपाचें थारायलां। दोन्ही कॅन्डिडेटाक एक बोर्ड करपाक, लोकसभेन वचपाक खासदारालें काम कितें थिंगा वचून भोज भाजपाच्यो। आय एम कॉन्फिडंट दॅट ही एंड आर रमाकांत खाला, बोथ दीज वॉइसीस, हो गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जातलो। ही विल रेज ऑल दीज थिंग्स एज अ युनायटेड ऑपोजिशन। वी रेज whatever is to be needed with regards to Madai, with regards to unemployment, with regards to the financial crisis that the state is going through, with regards to resumption of mining. All these things, all these issues are relevant, especially unemployment. All these issues, because we have the highest unemployment index in the country, one of the highest. And he Niti Ayoga certificate Pradhan Mantri या प्रमोद सावंत सरकाराक दिलेले। सो दिस डबल इंजिन सरकार I believe is already derailed. Both their engines have failed, and we are confident with all our alliance partners that we will win with a thumping majority. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।